हर हासे जाइबो जाइताम बई निजर बापर काहानी आदरर बाप मरन बादे नतुन फुरानी आदरर बाप मरन बादे नतुन फुरानी हर हासे जाइबो जाइताम बई चिंतार कान काहानी आदरर बाप मरन बादे नतुन फुरानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यांतुनुगवा सिंतालयरे ताराना फरमाइश गरेर जिबा मोहम्मद हानिफ मंगडुर उत्तरे जियान सालिफारांग हो यान अम्मा जिबार गरगानाशील मोहम्मद हानिफ यार मोहम्मद उगवाबन सऊदी आरब जमीनत जिबा आदो जाबाई कुल्लाबाई अबुल मंजूर हन अरकान जमीनर फरामपुर मजासी बाप्पा दुनिया तुफुरा गए दे 2020 3 मास 1 तारीख रविवार दिन दुनिया तुफुरा गए गई हाजगरी मोहम्मद हानिफुद्दीन 500 दुनिया मजा हयाता आसे आ निजर बाप मौलाना अबू सिद्दीक साहब दुनिया तुफुरा गए दे मंगला बर्ग जुबिल मजा बहुत बसर खदमत गुज्जिल यान अल्लाह बोली रे बाफर न देखेर चिंतालयरे मोहम्मद हानिफ बरफुते तारा न फरमाइश करे जेदुने फुनी बा गुनाक्का दुआ करिबा अल्लाह जेन मोहम्मद हानिफर बाफर कबररे नूरलयर भरपूर करि दे जन्नतुल फिरदौस मजा जगह अता करे ए बाफा कारा दुआ गुजुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर हासे जाइबो जाइताम बइनी जर बाफर कहानी आदरर बाप मरन बादे नतुन फुरानी आदरर बाप मरन बादे नतुन फुरानी साली फारांग आसिल दे गरफुन तोरा चिंतार खबर साली फारांग आसिल दे गरफुन तोरा चिंतार खबर 2020 3 मास 1 तारीखत रवानी रविवार दिन दुनियाय तुन खबर रवानी आदरर बाप मरन बादे नतुन फुरानी हर हासे जाइबो जाइताम बइनी जर बापर कहानी आदरर बाप मरन बादे नतुन फुरानी आदरर बाप मरन बादे नतुन फुरानी हर से जाइबो जाइताम बइनी जर बापर कहानी आदरर बाप मरन बादे नतुन फुरानी मोहम्मद हानिफ बरफुत न देखे दे बापर मुख मोहम्मद हानिफ बरफुत तुली हांदर हांदाता कर तुली बापर सुख सऊदिया साई साई हांदे निजर बापर निशानी सऊदिया हांदाता के निजर बापर निशानी आदरर बाप मरन बादे नतुन फुरानी सऊदिया साई साई ताके हांदाता के साई सायोरे निजर बापर निशानी आदरर बाप मरन बादे नतुन फुरानी सऊदिया यार मोहम्मद बापे हो तो गत मोहब्बत सऊदिया यार मोहम्मद बापे हो तो गत मोहब्बत आदरर बन सऊदिया आदरर बन सऊदिया जरी जरगोई सगर पानी
আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি হার হাসে যাই বুঝাইতাম বই নিজর বাপর কাহানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি আবুল মঞ্জুর জিবার নাম ফেরাম ফুরুতি বারহেস্তান আবুল মঞ্জুর ফুতর নাম ফেরাম ফুরু বারহেস্তান ও আল্লাহ তুই বাপর কবর গরি দনা নুরানি ও আল্লাহ তুই বাপর কবর গরি দনা নুরানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি বাংলাদেশত আবুল ফয়াজ বাফরে গরতাকে তালাশ বাংলাদেশত আবুল ফয়াজ বাফরে গরতাকে তালাশ হন হাম হাতত নৌড়ে নিত্যি বাফর বাফানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি বাংলাদেশত মৌলানা ইয়াসিন নিয়া শাইয়ের খল্লার গুরাতিন বাংলাদেশত মৌলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন নিয়া শাইয়ের খল্লার গুরাতিন বাপর মতন মানুষ দেখিলে বাপর মতন মানুষ দেখিলে দিলত বাপর পেরেশানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি মৌলানা আবু সিদ্দিক বাফর নাম মৌলানা আবু সিদ্দিক বাফর নাম সালি ফারাং আসিল গরগান মৌলানা আবু সিদ্দিক বাফর নাম ফুজি আইন্দর হাদের ফরান ফুজি আইন্দর হাদের ফরান ও আল্লাহ আমদার গরত হনহালত তাসে নজানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি 2020 মাসত 2020 মাসত আরো তারিখত দুনিয়াতুন ওইল রে হেলত শান্তি নলার সাদা মনানত যে বাপে নিজর জীবন তোরার লাগছে কোরবানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি বাপর মতর খবর ফুনি মোহাম্মদ হানি ফুটে দে গুজরি সগর পানি রাখি না পারি সদাই বাপর ইয়াদগারি যে বাপর সিনাত মাঝে আসিল ইলম কুরানি যে বাপর সিনাত মাঝে আসিল ইলম কুরানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি হার হাসে যাই বুঝাইতাম বই
নিজর বাপর কাহানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি মালয় হতা হইলে মোবাইলত শান্তি নলা সাদা দিল মালয় হতা হইলে মোবাইলত বাপর হতা উড়ে মনত বাপর হতা উড়ে মনত যে বাপে ফুসি লইত তোরার সগর পানি গ দুনিয়ায় হায়াতে আছে তোমার আর মা জননী আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি মঙ্গলা বর্গ যে বিল ফন্না ফরাইতো মানছে ইজ্জত সম্মান গত্য মঙ্গলা বর্গ যে বিল ফন্না ফরাইতো মানছে ইজ্জত সম্মান গত্য মানছে ইজ্জত সম্মান গত্য এলম পরাত নিজর জীবন গরি দিয়ে কোরবানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি ফাঁসফু আর ফাঁসি বাম্মার হল্লা তাই তো বাজি আদরর বাপ গিল গয়ে হাজি মোহাম্মদ হানিফ ইয়ার মোহাম্মদ ভাই বোন তিনজন তাকে হাঁদি হাঁদি চিন্তা চিন্তা যার গই দিন নান চিন্তা চিন্তা যার গই দিন নান গম ন লাগের বিদেশর হামানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি রোজারি দশলি আয়ের মোহাম্মদ হানিফ বাপা তাকে নিজর বাপর ন দেখের চিন্তার সাইগরত ফরি গিয়া ও আল্লাহ তুই হাইসর ময়দান যাইলে দে হাইবানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি হার হাসে যাই বুঝাইতাম বই নিজর বাপর কাহানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি গজ্জ তোরা মারো খেদমত খেদমত গইলে পাইবা সোনার জন্য নবী হইয়ে হাদিসত আল্লাহ হইয়ে দে কুরআন মার খেদমত গরি পাইলে মার খেদমত গরি পাইলে জন্নত রাস্তা তোমার আল্লাহ গরি দিব আসানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি আদরর বাপ মরণ বাদে নতুন ফুরানি।